салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар наҳори имрӯзаи мо якчанд ҳамон мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ва навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Як мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2002, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар имҷусои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кожни салон гази евро 4, мотор сечкаи навай айвагон задагиай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 44 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 291 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 881 60 08 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. доям мошини фурӯши мо Hyundai Matiz мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотор 08, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар имҷусои мошин футаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бе расхода ягон камбудӣ надорад. мошин задагӣ пусидагӣ надорад. беҳтарин мошинай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 27 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 179 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 91 10 04 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо ВАЗ 2106 бошад ки соли бароришаш 1985, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар имҷусои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиай задагӣ пусидагӣ харошидагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 59 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 97 90 83 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар имҷусои мошин футаст. мошин тоза нозада, 4 баллон нав, аккумулятор ҳам нав, задни камера, монитор, 4 электропакет, гази евро 4 қарор дорад. ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 46 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 304 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 99 71 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2002, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар имҷусои мошин футаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мотор коробка ходовой 100%, салон тоза. мошин беҳтарин мошинай, мултирул ҳамаш созай қарор дорад. ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 50 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 331 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 24 00 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика дар имҷусои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин соза, ягон проблема надорад. газа дидагӣ нест. алиш мешавад ба ягон Mercedes қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 265 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 93 23 64 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Hyundai Lacetti мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар имҷусои мошин футаст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин состояниш зура, ягон камбудӣ надорад, ягон проблема надорад. мошин зури бадай қарор дорад. ин мошин дар ваҳдат. нархи мошин 33 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 218 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 98 55 55 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما پلوکتر به می باشد که سالی برای 6997 ابی موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین خری کنکریت نباشی زنگ بزن کم ترک دیگر ارزان می شود. قرار دارد این ماشین در خوجند. نرخ ماشین 28000 سومانی و روبل زیرا گردانیم 185000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 928 57 76 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما دولت سیتی می باشد که سالی برای 2005 ابی موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. خریدار کنکریت باشه با سودا می شود. برادر در همین نمره ایمو واتساپ دارم تنها تمام. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 30000 سومانی و روبل زیرا گردانیم 198000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 917 96 96 83 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما وز 21099 می باشد که سالی برای 2002 ابی موتور 1.6 سوزش وارش بنزین کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. سرچ ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. ایجاش زوادید می شود. قرار دارد این ماشین در ناحیه فرخار. نرخ ماشین 6500 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 43000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 555 52 45 61 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما پلاستر اف باشد که سالی برای 6995 ابی موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. در پیش کنوبکا در ایربگ اباگریف سیدنی ابس لیوک دارد. ماشین زورای قرار دارد. این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 31000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 205000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 07 74 79 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما دیو تیکو می باشد که سالی برای 6997 ابی موتور 1 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. حالت ماشین خوبه. تخص موتور نو کردگی 4 بالون نو کاربیراتور واگن نیچ است. واگن التیموس خریدار کنکریت زنگ زند. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 12000 سومانی و روبل زیرا گردانیم 79000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 35 35 82 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما ولکسواگن گولف باشد که سالی برای 16000 ابی موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ولکسواگن گولف گاز یورو 4 دارد. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. علیش همه شد واریانت را پیشنهاد کنین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 35000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 232000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 75 60 39 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما دیو نکسی می باشد که سالی برای 6996 ابی موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین یگان در ندارد. علیش می شود بالای سومتن با مرسدس دکمنت ندارد. قرار دارد این ماشین در یاوان. نرخ ماشین 16000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 106000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 938 83 39 31 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما تویوتا مارک می باشد که سالی برای 2007 ابی موتور 2.4 سوزش وارش بنزین کاروبکا پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین نه پناه یگان کمبودی ندارد. زدگی ندارد. خراشیدگی هم ندارد. نرخ دبی قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 45000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 298000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 80 30 70 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی مایده نیکس میباشد که سالی برای 6994 ابی موتور 1.6 سوزش برویش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد، همه جاش 100% کار میکند، فقط коробкаش پرابلم دارد. ماشین بهترین ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه، نرخ ماشین 17000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 112000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 59 90 90. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.